semuanya tetap positif di laga besok. Thank you. For the coach, please. Yes, good evening, everybody. For me, it's very important that the team could have trained good in Bali. Finally, in the previous campaign, we didn't have any time. And luckily, I could have seen the progress that we made, the things that we want to see tomorrow. I see it very clearly. We know the importance of the game tomorrow. So, all the things that we trained, it comes back on the game for tomorrow. If I may say it, I'm very confident. I'm counting on my players that they execute the things that we trained. And I'm really looking forward because for me it takes really long to stand tomorrow in the GBK in a full stadium, and that the fans have a good game, and I hope that we can serve them with a good result. But I'm really confident for tomorrow. Baik, thank you Coach. Untuk besok, Coach Patrick merasa cukup baik karena untuk laga ini ada waktu untuk persiapan, terutama mengenai training camp yang terjadi di Bali, di mana sebelum kampanye terakhirnya di 2 laga tidak banyak waktu untuk Coach Patrick bisa ngelatih timnya. Kalau kali ini dia bisa melihat ada progres yang dilakukan oleh timnas sendiri. Besok adalah laga yang penting di mana dia harap pemain-pemain setelah udah latihan bisa menunjukkan progresnya. Dia ingin para pemain untuk menunjukkan progres dan juga eksekusi training atau latihan yang mereka sudah jalankan. Besok kita harapkan akan ada stadium yang penuh karena besok Coach Patrick mengharapkan untuk result atau hasil yang positif juga, dan Coach Patrick juga ngerasa percaya diri bahwa besok bisa mendapatkan hasil yang positif. Terima kasih. Alright, thank you so much, Coach Anamel. Now we open the Q&A sessions for the media who wanna ask. Please raise your hand and kindly state your name, your media organizations, and to whom your questions is addressed. Please, for the first questions in the right side. Good evening, Coach. I'm Iksan from Kompas Daily. My question in bahasa because there are interpreter here. Pertanyaan pertama untuk Coach Patrick. Coach Patrick, di Bali juga kita dengar menjanjikan kemenangan untuk kepada Pak Erick Thohir. Kemudian tadi juga Coach Patrick juga menyebut bahwa sangat optimis untuk menang. Kira-kira bisakah Coach Patrick mengelaborasi apa yang membuat Coach Patrick yakin bisa menang besok melawan Cina? Karena kita tahu Cina punya pelatih Branko Ivankovic yang lebih punya pengalaman bersaing di Asia, dan juga kita tahu juga Coach Patrick meskipun ini kemarin punya TC yang cukup waktu di Bali, tapi Coach Patrick bisa dikatakan ini baru game yang ketiga juga bersama timnas, dan kira-kira apa yang membuat Coach Patrick pede untuk game besok buat menang? The second question is for Emil. Di pertandingan Cina, dari 4 pertandingan away mereka di putaran ketiga di grup C ini hanya catatkan rata average 25% ball position in each game, in away game Cina. Dan bagaimana Emil memastikan bahwa di laga besok, karena kita tahu di game sebelumnya di Cina kita kalah karena kesalahan sendiri dan juga karena fast break ke Cina, strategi fast break mereka. Bagaimana Emil memastikan nanti bisa menjaga fokus terutama untuk diri sendiri sebagai penjaga gawang, karena akan lebih banyak melihat rekan-rekan di depan menyerang, membuka pertahanan lawan, dan juga nggak cuma untuk diri sendiri, juga bagaimana Emil memastikan bahwa teman-teman di lini belakang, defensive line juga bisa tetap menjaga fokus dan setidaknya bisa clean sheet kita di game kali ini. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. So the first question was for Coach. Coach, this is a match against China where you've stated that you're quite confident that we could get a positive result. You've said so to Erick Thohir as well, along with our media friends here. So what makes you confident of the team's ability to be able to perform in tomorrow's match, seeing that this is just your 3rd game with the team and the progress that you've made so far? What are you expecting from the team? Well, as I said, the things that we trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them, what China will do tomorrow. The things that they did were really good. Ball possession, ball loss, the 2 transition moments were really fantastic.
and I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we will see what we bring on the table, and again we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players need to be very precisely on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but tomorrow if we see it and we have the press conference after the game, I hope that my words are the truth that I'm saying now. Baik, thank you Coach. Mengenai Coach Patrick, jawabannya adalah dia sangat puas dengan apa yang dilatih sama eksekusi dalam pelatihan kemarin ini di training camp, karena para pemain menyadari apa yang harus dilakukan. Itu yang penting untuk dia juga, dari pole possession ataupun dari transisi, itu hal-hal yang dieksekusi dengan baik saat latihan. Kalau mengenai pertandingan, Coach Patrick ada percaya diri dengan hasil yang positif, tapi balik lagi itu semua tergantung besok apakah eksekusi ini akan terjadi di lapangan juga. Jadi semoga saat kita ketemu lagi di press conference setelah pertandingan, dia bisa membuat kata-kata itu benar. And for Emil, the second question was for you.